निरुपम तया भेदिरे रामचंद्र अंत्या पाणी ग्रहण समय जायसी जातरोषा भूत उसार छलवती मध्य भाग दिग जय बाबू जजमान महोदय मंगल कृत्य सत्यनारायण पूजा कला वर्तमान आशीषवाद आत्मा को मंगलाचरण किए बाढ़ी अच्छा तुम्हें से चाहा पिओ निम ठंडा हो गरम हो रखियो मंगलाचरण भावार्थ किसी बुझी कि तुम्हें जानी कौन जानी कह आपण जो मंगलाचरण गले यार भाव हाँ मंगल कहूँ वृषभ को चाल दिवा पोक सुंगा बन को जय बाबू आज्ञा षंढ कहला वृषभ को षंढ किया वृषभ के षंढ जी गाई पछरे बुलुची वृषभ वृषभ महादेव मंदिर रे आंठू मारी के बइची जा हो ज्ञानी कालिया ज्ञानी गभर हां हां ज्ञानी गभीर आ ज्ञानी और भाषा मोर हेलानी तमर हेई की बळुच बस पड़ भाई ना मोर होउनी बळुची तो हाँ हाँ संपूर्ण हो तमर के होउची देखा जय बाबू मंगलाचरण किसी गहली करने आवश्यक नहीं लज्जा कीर्ति जनपतन या शैव प्रदंड भंगे जिते बेले जनकर दुहीटी जनक नंदिनी सीतांक पाई वर्तमान डकई देइछंती स्वयंवर सभा माँ जानकींकर स्वयंवर पाई पण अछि जे जे शिवधनु को भग्न करिवो से जनक नंदिनी सीतांकु विवाह करिवो पंडित समाज लक्ष्य करंतु कवि कहिले जनकंकर तीनोटी कन्या प्रथम रे गोटिए कन्या सभा को जीवा पाई बाहरले अरे कवि मतरे तीनोटी कन्या जनक ऋषिंकर केसे केसे समस्त राजसभा रे प्रथम रे चालीबा पाई जाउछंती लज्जा नामक कन्या लज्जा नामक कन्या वर्णमाला धरी चली जाउछि प्रत्येक राजपुत्रंकर मुख को चाही देखिछंती जेते बेले आज्ञा शिवधनु को उत्तोलन करि पारि नहंती कवि कहिले से राजांकर झियो कि प्रथम कन्या लज्जा लज्जा वर्तमान चतुर्दिग को देखला कहीं ना राजपुत्रंकर मुखरे लज्जा नामक कालिमा बुड़ी द्वितीय रे कीर्ति कीर्ति नामक कन्या जेते बेले राजसभा रे पहुंचिले भगवान मर्यादा पुरुष राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण लाल चली जाई देखा से राजसभा रे योगदान देवा पुरे जेते बेले पहुंची गले भगवान राघवेंद्र सरकार शिवधनु को उत्तोलन करी भग्न करदेले कीर्ति कीर्तिटा वर्तमान चतुर्दिग को विस्तृत है लज्जा कीर्ति जनक तनया शैव को दंड भंगी त्रिश कन्या निरुपम तया भेजिरे रामचंद्र शेषरे जनक नंदिनी सीता ए शिवधनु जेते भग्न करिसेंदी राघवेंद्र सरकार राम ठाकुर प्रभु गलारे वर्णमाला देदेले आज सेई प्रभु राघवेंद्र सरकार माँ जनक नंदिनी सीता जजमान महोदयंकर सर्वरिष्ठ कष्ट खंडन करने संगे संगे ए ग्राम मंगल करंतु समस्तंकर मंगल करनु बोल आनंद सजन से जगतनाथ जगन्नाथ कालिया शांत टंकरी दूसरे भजन की हाथ गोड़ नहीं
ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଶୁଚି ସାରା ଜଗତରେ ଦେବତା ବୋଲୁଛି ଜପଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଶୁଚି ସାରା ଜଗତରେ ଦେବତା ବୋଲୁଛି ହାତ ଜପଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଯାହାକୁ ବୋଲୁଛୁ ସବୁ ତ ନେଲା ପରି ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଯାହାକୁ ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିଲେ ସିନା ଜଗତେ ପଡୁଛି ହୁରି ସବୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିଲେ ସିନା ଜଗତେ ପଡୁଛି ହୁରି ରୂପ ସିନା ନାହିଁ ଜଗତର ଛାଇ ରୂପ ସିନା ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ତାନିତି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଏପରି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ସଂସାରେ ଗଢ଼ିଲୁ କିଆ ଏପରି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷକୁ ଯଦି ସଂସାରେ ଗଢ଼ିଲୁ ଉତ୍ତମ ନାମରେ ଉତ୍ତମ ଧାମରେ ସର୍ବନାମେ ଲାଗେ ନିଆ ଉତ୍ତମ ଧାମରେ ଉତ୍ତମ ନାମରେ ସର୍ବନାମେ ଲାଗେ ନିଆ ଅଜୟ କହି ଏକି କଲୁ ତୁହି ଅଜୟ କହି ସବୁ ସରି ଯାଏ ସଂସାର ଶାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଶୁଚି ସାରା ଜଗତରେ ଦେବତା ବୋଲୁଛି ହାତ
ପଞ୍ଚପାଦକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଧାୟନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ 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 ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି। ହଉ ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ହେ ନୀଳାଚଳ ମୁଦ୍ରା ଅନନ୍ତ ନାଗ ଉପରେ ହେ ଯାର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ହେ ରାମ ଯେ ରାମ ଯେ ରାମ 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 ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାମ ଧରିଲେ ଦଣ୍ଡେ କାଳ ଜମ এই শ্রী হরি নামକୁ একাদ বুঝিবু মনা জগন্নাଥ କଳା ମୂରତି ওরা দেশ দুরিতা মন হইব জগন্নাଥ କଳା এ যদি জন মান কর পরম কারণ জগন্নাଥ କଳା ମୂରତି আজ্ঞা সংশয়ন মানব পুরী নিবারণ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା আইলে মন্ত্রে প্রভু আদেল ভাই নিলয় ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି জয় জয় দীন বন্ধু জয় বিশ্বতায় জগন্নাଥ কଳା মূରতি আজ্ঞা সাবত জননী ঘরে দুব চিন্তা করা জগন্নাଥ কଳା মূরতি এই গৌর হুবন লোক পরে সে বসিলা ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା হে ମୂରତି রঘুবর স্থিত রক্ষা কল ভগবান ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା হে ମୂରତି রক্ষিত বন্ধু নাম করিল ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣେ ମୋର କୋଟି ନମସ୍କାର ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଏ ଦୂରେ ରହି ଗୁରୁଦେବ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ବସି କରିବେ ବିଚାର ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ଓଳି ଲାଗିଲା ମୋହର ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଆଜ୍ଞା ରାମ ପାଣି ସହିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ହରି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଏ ହୁଳହୁଳି କମ୍ପିଲା ଉଠିବ ଏ ସଭା ମଝର ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଆଜ୍ଞା ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସକେ ଶିବ ରାମ ଚାଳି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ଆଉ ଏ ସଭା ଜଗତି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିବ ଚୁଡ଼ି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କଳା ମୂରତି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବୁ ତମେ ଧାଞ୍ଜ କାହିଁକି ଧରିଲ ହଁ ଆଉ ତମ ପ୍ରୋସେସଟା ଅଲଗା ହଉଛି ଆଜାନୁଲମ୍ବ ବାହୁର ବଳ ମଣିବୁ ଚାଙ୍ଗୁରି ଚାଙ୍ଗୁରି ମାଳା ତିରିଶେ କେଟି କଳା ପମଣି ମୟମୁ କୁଟେ କେତକି ପୁଷ୍ପ ବେଢା ରବାନ ସକଳ ପଦ୍ରୁମୟ ବସୁଲଳି ତମରତି ପିତବାସ ଦଧାନ ଦଣ୍ଡେ ଦୋଷ ଦରିଦ୍ର ଦରକଳି ସହିତ ପାତି ବାଳକୃଷ୍ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପରିବାର ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲା କୁମାର ଆଜ୍ଞା। ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ
विश्वस्रष्टा विश्वनियंता पतित पावन नारायण मंगल करंतु मो कुनिप को 178 परमाय दियंतु विद्या बुद्धि प्रदान करंतु बोला मंगे गोवा ओरे सुकुना बाबू वर्तमान विषय वस्तु आरंभ करने गहरी करना अच्छा तुम समस्त रेडी तो माँ प्रभाती तुम रेडी तो बस हौ ताले तो कार्यकलाप आरंभ पहले सुना है सुमति हे श्रवण करिबती कवि धन्दी भाव ब्रह्मादि देव देव न कवि धन्दी भाव ब्रह्मादि देव देव न कवि धन्दी भाव भाई गला रे अरे देख ए भाई ऑक्सीजन आके जानी पासवारा बोला तू देखिन देला रे छे कर पानी बाजा कोन मारे दे हां भाई ना गला हां बापा आउट की आउट अरे मुझे छोटिया जी ये जो माने रे पड़ जा उठी पार मेरे को अरे मुझे बोले छोटिया जी तो विश्व तो भारी टाणो रे अनि भाई कर्म करिया को आसीची बोली दीदी रखे छनी पाला को किंतु बायक ठानी जगत रे चिंतामणि दास कहंती केतोडी तांकर आज्ञा अछि छई छटक केतोडी ठानी ये हला मुर्गेंद्र ठानी आनी मोरी पर देखो वृषभ ताहानी सादुल गति दीदी हाथ में बाध बाला खुजिबा से 5 दिन 5 ठानी हो हां हौ बड़ भाई तो मते काहे बाड़िया गुछै ल कहलो मते बाड़ेली बोली तू मते बाड़ेगु एमती बाड़िया बाड़ेगु मो सेंस पड़ेला आ को भाईटा थिला बोली मते सिना मनतेला जय बाबू तमर सेंस काई पड़ेला आउ तो तीनटा पिला बसुनी का सेंस बोलामी तावटा मोरी पाखे थिलेला तमर किछि भूल बटक थिबो बोली तमर पाखरे से बोले हां मोर भूल थिला बोली हां हां ये मोर कंपोस्ट पार्टी कंपोस्ट अर्थ कोन जानी तो कंपोस्ट पार्टी देखि भाई मो पाखे ताला थिलु हां मो भाई थिला बोली मते जय बाबू
ଶୁଣ ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଉଛି କଥା କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଭୁଲ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମର ସେମିତି ଯଦି ଗଲା ଭାଇନା ତ ପାଣି ପିଇଲେ ତମେ କେମିତି ଉଠିକି ବସିଲ? ଆରେ କାହାର ଏଇଟା ଆସମା ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର। ଓ ତମକୁ ତାହେଲେ ମାନତେ ପଡିବ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମୋ ବାପା ଯିଏ, ହଉଲୋ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ମୋ ବାପା ଯିଏ, ତାଙ୍କ ମା ଯିଏ ମୋ ମା ସିଏ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ, ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜୟ ବାବୁ ତମେ ପରା ଲେଖାରେ ଦୁଇ ଭାଇ, ତମେ ପରା ବଡ ସିଏ ପରା ସାନ, ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ତମର କଣ ହବ କି ପୁଅ? ଭାଇ ବୋହୂ। ବାସ୍ ଭାଇ ବୋହୂ ସହିତ ଦେଢଶୁରଙ୍କର ଯଦି ଏକ କନେକ୍ସନ ରହିବ ତାହେଲେ ତମେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ ତମର ମାଛିଆ କାଟକ ହବ। ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ତ ଚଳୁଛି। ହଁ ତମର ଚଳୁଥିବ ଅଛ ଆଜି କର ନା ଜ୍ଞାନୀ ପୁଙ୍ଗବ ମୋର ଶରୀର ପିପାସୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ରାଜାଙ୍କର କଥା ପ୍ରଜାଙ୍କର କଥା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟକୁ ଚାହିଁଲା ଆଜ୍ଞା ଚାରିପଟେ କଳାକାରଙ୍କର ମୁଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। କବି କହିଲେ ଶୁଣ ଆହେ ସୁମତି ଶ୍ରବଣ କରି ଗତି ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ଏ କଥା। ହେ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସୁମତିରେ ଉତ୍ତମ ମତିରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବେ ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାଥା ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଆଜି ହୋଇଛି କଣ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର। ଜୟ ବାବୁ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା ଏ ଦେଶଟା କେମିତି ହେଇଛି ବା ରାଜ୍ୟଟି କେମିତି ହେଇଛି। ପୁଅରେ ଶିଖରପୁର ହଁ ତମେ ଜ୍ଞାନୀ ତ ତେଣୁ କଥା କହିଲେ କଟିଂ କ୍ୟାଚ୍ କରୁଛ। ଆରେ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟଟି ହଉଛି କିଭଳି ସୁନ୍ଦର। ପରେ ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ରକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିଚାର। ଏ ରାଜ୍ୟଟି ହଉଛି ରତ୍ନାବତୀ କଟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ରତ୍ନାବତୀ କଟକଟା କେଉଁଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇଛି। ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ରତ୍ନାବତୀ ପୁର ଆଜି ସାଳରୁ ଚିରା ଆୟା ମୋର କଟ କେଜିରା ଆୟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ଏହି ସୁମେରୁ ଅଳକା আরে ঘটকে হই জয় বাবু আমি দেখিবা রত্নাবতী কটকটা কিভাবে সৌন্দর্যময় হয়েছে। রত্নাবতী পুর বিশাল রূপীর অমর কটক এ বিশালকায় প্রাচীর বা প্রাসাদ অমর কটকে জিনা অমর বলতে স্বর্গপুরর দেবতা মান স্বর্গপুর অলকাপুর দেবতা ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୁରକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳକାପୁର। ଏ ଅଳକାପୁର ଏ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ହାର ମାନିବ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା କଟକଟା ଝଟକ ମାତ୍ର ଉଣା ହବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟଟି ଯଦି ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜା କିଭଳି ବିଦ୍ୟମାନ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରେ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ ଟାଣି ଆଣ ରଘୁବଂଶରେ କବି କାଳିଦାସ ଗୋଟାଏ ଶ୍ଲୋକ
राजा को देखिला कि भली ज्ञानी कले ज्ञाने मौनम क्षमा सत्तौ त्याग संगा भी करा जाया गुणा गुणानुवर्धित तस्य च प्रथमायि जय रे ज्ञाने मौनम क्षमा सत्तौ राजांकर प्रगाढ़ ज्ञान प्रजा माने दोष कले से मानकु क्षमा प्रार्थना करि जंती ज्ञानी लोक नम्रंती फलिन वृक्ष नम्रंती गुणिक जन पुरे राजांकर प्रगाढ़ ज्ञान थिले मध्य से काहाकु हुडी कुटी दुई पद कथा कहवा अभ्यास तांकर नाही प्रजा मानकु पुत्र सम पालन करंती एथि पई ओडिया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास गोटाय पद कोन कहले दंडीवा ते शक्ति जारो थाई वाह ऐसे पुणी राजांकर दंड देवा पई भक्ति थिले मध्य से क्षमा प्रार्थना करि दियन ताहले पुओ राजा जदि ए भली ज्ञानी ताहले हम देखिबा केमिति बळुआ राजा केमिति कहला अमरंक तुले समर करिबा अरे समर जय बाबू सुन अमरंक तुले समर करवा सामर्थ कौन अमर माने देवता देवता मानक सहित समर करने सामर्थ्य अच्छी नमरंती शिशु तरुण से देशे जमर एड़ी डर आज्ञा से राज्य रे जमर भय छोटिया पिला एवं तरुण शिशु कहीं मरंती नहीं राजांकर शक्तिवान राजा सुना गोटा श्लोक टाणी आण से रघुवंशर कवि कालिदास कौन कहे राजा केमिति बलुआ राजा कहले वृद्धारा का वृक्षस्कंद साल फारसु महाभुज आत्मा कर्मं क्षमां देहि क्षत्रिय धर्मैवाश्रित जय रे जानिछ वृद्धार का वृक्षस्कंद राजांकर स्कंद वृषभर स्कंद प्राय आजानुलंबित बाहु दृढ़ का वृक्षस्कंद शाल फारसु महाभुज शाल गछ पिया शाल गछ परी आजानुलंबित बाहु द्वय पुरे राजांकर एई भली बलवान राजा तेणु आनंद रे प्रजा शासन कर दिनकर घटना समस्त नित्यकर्म सारी राजा आज्ञा शयन कक्ष को वर्तमान चली जाऊे संध्या समय आसी जा गला अरे कुआड़े फेरा रहीगला और रख तुम बस जिते बड़े संध्या समय आसी जाइए रात्र बढ़िबारे लगी रात्र शोवा अवस्था जिते बड़े आसी राजा प्रत्येक नित्यकर्म सारी शयन कक्ष को चली जाइए शोवा परे कले चरण धौत सारी नर नाथ रे चरण Hare
समाज आपण मान लक्ष्य करंतु राजा जयरे तमर काई भोजी रे त नजर रख अरे भोजी तुम पे अच्छी हौ हौ जय बाबू राजा समस्त नित्य कर्म को शेष करी शयन कक्षरे प्रभुंकर हरिनाम गुण कीर्तन करी शयन करिसंती हे पंडित समाज आपण मान टिके लक्ष्य करंतु शोइबा किछि समय परे ठीक निशा गर्जन रात्र अर्ध पर समय रे राजा को गोटे स्वप्न आदेश हला कौन स्वप्न हला एइथिपाई गोटाए पद लेखिया पाई गले ओरे पूज्यस्पद गुरुदेव ओडिशार सुनाम धन्य गायक वेद विशारद ज्ञान भूषण रमेश चंद्र पंडा महोदय तांको चरण तले मोर अनंत कोटि दंडवत राजा शैल समय स्वप्नता कौन देखिले कले रजत गिरिंकी अरे देखिले हाँ हरिंकी हर संगे विद्या ओरे कवि कहले राजा स्वप्न देखिले कौन स्वप्न देखिले रजत गिरिंकी देखिले हरिंकी हर संगे विद्यमान हे ज्ञानी बापा मां राजा स्वप्नटी कौन देखिले ना रजत गिरिंकी रजत अर्थात रूपा रूपार गिरी रूपार पर्वत उपरे हरि आउ हरंकर जुगल मिलन हे मोर माँ माने लक्ष्य करंतु राजा हठात निद्रा भग्न हो गला राजा चिंता करबा पई लागला चिंतित अवस्था बसिले हठात निद्रा भांगी गला कहीं मो हरिहरंकर जुगल मिलन स्वप्न देखिली हे बापा मां राजा आखिर निद जेते बेले भांगी जाइछि चिंता करी राजा बसिके केते बेले रात्र पाहिबो मु यार कारण मोर मंत्री पात्र समस्त को रखाई ए कथार भाव समूल किछि बुझी नेबी हे राजा किछि समय अपेक्षा करिबा परे प्रभात पाहि जाइछि आज्ञा माने लक्ष्य करंतु रात्र केमिति पाइछि जय बाबू तुमे पचारुछ गोटाए पद छंद कवि हेले जदुमणि महापात्र बही हेला प्रबंध पूर्णचंद्र रात्र केमिति पाहिला तुमे ताले पचारुछ नाही हौ सुनो सुनो रात्र केमिति पाहिला पहिला सुकुमार बाण ध्वनि ए मूर्धनि कपुरे दर ध्वनि हेला